Dobrodošli u moju kuhinju. Danas pravimo divan domaći kompot od višanja koji ću sačuvati za zimnicu. Savršen je način da uživate ukus ljetnih plodova i tokom hladnih dana. Priprema je jednostavna, a rezultat pravo malo blago u tegli koje će vas podsjećati na ljeto. Hajde da zajedno napravimo ovaj osvježavajući kompot. Za ovaj ukusan kompot koristit ćemo 200 g sočnih višanja koji smo pažljivo očistili od koštica, pola šulje kristalnog šećera i jednu staklenu teglu od liter. Prvo pažljivo perite višnje da budu lijepe i čiste. Zatim prelazimo na malo zahtjevniji dio recepta, a to je vađenje koštica. Budite strpljivi i pažljivi i savjetujem da obučete kecelju ili bar izbjegnete bijelu majicu. Vjerujte mi, bolje je nego da se kasnije borite sa mrljama kao ja. A dok ste već tu, ako želite da vam i dalje pravim ovakve zabavne i malo nespretne recepte, nemojte zaboraviti da se pretplatite, ostavite like i podijelite ovaj video sa prijateljima. Podrška mi zaista mnogo znači. Višnje su sada spremne, pa ih pažljivo prebacite u teglu zajedno sa svim sokom koji su pustile. Svaka kap je prava mala bomba ukusa. Kada smo sve višnje prebacili u teglu, dodajemo šećer. Lagano teglu protresite kako bi se šećer ravnomjerno rasporedio i počeo da upija slatkoću s plodova. A kada smo dodali šećer, sve pažljivo prelijte prokuhanom vodom. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, a kada se ohladi, zatvorite teglu novim čistim poklopcem. Sada prelazimo na pasterizaciju. Stavite teglu u dublju šerpu i pažljivo dolijte vodu toliko da voda dopire do samog poklopca tegli. Tako ćemo sačuvati sav taj divan ukus i produžiti trajnost u zimnici. Sve stavite na peć i pustite da voda proključa. Zatim isključite peć i ostavite da tegla stoji u vrućoj vodi oko 15 do 20 minuta. Pazite da voda ne proključa prejako kako poklopac ne bi pukao. Nakon toga pažljivo izvadite teglu i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Svi bismo trebali pripremiti ovaj kompot za zimu jer je to jednostavan i prirodan način da sačuvamo voće. Uživamo u zdravom i ukusnom napitku bez dodatnih vještačkih sastojaka i uvijek imamo spremno osvježenje za sebe i svoje najmilije. Hvala vam što ste i danas bili sa mnom i pravili ovaj divni kompot od višanja. Nadam se da ćete uživati u zimnici i da će vam ovaj recept donijeti malo ljetne radosti u hladnim danima. Ne zaboravite da lajkujete, pretplatite se i podijelite video sa prijateljima. Vidimo se uskoro u novom receptu. Do tada uživajte i čuvajte se.